The Tini, Miss Raman for Papa, MPP and this Ivonia Miss Rumo, a Piafo is Rumo. Sentinel said, a banning church the moody among ya, dear. Casa honorable Becca in I, the honor about two. Now you must as a young Piafo, so ye fast I'm crashing. Ebe se wa church me yate atoya koma so obo amemere mfe piani bi o ha bia di yawo ye bo ayate so na me wa me bia company ana mafa adwumayefo masemre man e ogina he alaji azule me se da adwuma na no ma me na se ka ba adwuma ni mu a de na se me ye honorable Cocoa board CEO da no ana oba ye obeto se ka da ho to prove say kada ho ampa eno aso de mra be so le panchi na mra na di say obi ka wa bo ho nsuo e na modi dware ye kuku akuafo na sabi o sabi okotre ko dini moko e ma agba ponchire ne oti hu fifra na ya te Ghana ha ana butrika owo sueduro kwasi bro ni fita ti America say odni nyansa agbo ne kro no obro ni fita tumi de mra ba be fa branch Africa na ha ne kwa ma no ne e kwa akotwe na so enti e beba ne sen e na obi ti ye man yi mu enti ma bo man ne kro no adi o man yewu na no de heja ne tra no na aban ne ko sa aka no ya o ehun nsuo na mudi dware ye ne yewu na no kra ne se ene ya wo aban mi de ha wo be chire ma chire ye siam pipi ni ono so be chire ma enti e chire ma de be ma me no wo de be different kra ti e ba ne sa pe afi wo sha manwoni bia na wo yim kra de e hye wo said we can have no cray. So we can have no cray. Na emo mprempren yi de ni gina gbo kwakuafo nyina nnamu na meka se aban dada na wa moka ansa na yen ye beji atum sa aban ne boka enti na aba ne sa no jesa machi no jesa mod na gina mra no na ama ye hu se no cray bi company for se de ani ahu e na edi ho danse nya de aso ate ono abo enti ampa na se papa se oben na mpa ne kasa o kan ye bia yete ni ehu so odakuafo pa wo de ungo to dwani ani bi ni sheda na papa ni nkomo se wo ba woman no ogu na kuafo ya sem nyina ne se sa ban dada ne bo ka to ho de a ene onche no ni ehu se ya mpa se amane sa de a ya nyintum aban bi amoka yan ka so ya trufo na emom de ani ehu ne di nwa dansi ntia